عسلامة الناس الكل. اليوم باش ندخلوا في الشابيتر الاخراني في البارتي اسيد باز اللي هو الدوزاج اسيد باز اللي نبنيوه على لي دو بريمي شابيتر اللي هما l'application de la loi d'action de masse pour les réactions acide-base et la seconde partie اللي هي ال pH. دونك نبداو ديريكتومون بار انتروداكسيون وشنو حكايه الدوزاج. دونك نعرفوا اللي ليشيل نتاع البي اتش فاري من 0 لل 14. Donc, il y a le pKe. Donc, pour la valeur pH égale à 7, là, on dispose d'une solution neutre. Et pour une solution neutre caractérisée par un nombre de moles de H3O+, égale un nombre de moles de OH-. Donc, pour les solutions dont le pH est inférieur à 7, donc là, les solutions sont des solutions des acides, quels que soient faibles ou bien forts. Pour les solutions dont le pH supérieur à 7, donc les solutions basiques, kif des bases fortes ou bien faibles. Donc là, pour les solutions acides, on a un excès de H3O+, et un défaut de OH-. Donc là, pour les solutions basiques, il y en a un excès de OH- et un défaut de H3O+. Donc, notre but pour un dosage acido-basique, donc on va neutraliser des solutions acides et des solutions basiques. Donc là, on va neutraliser des solutions basiques. Donc, شنو عندنا لنا إذا كان نحبوا نوصلوا لليغاليتي هذه دونك باش نزيدوا الاو اتش موان. دونك في البارتي هذه اون دوز l'acide par une base. Donc par une base ولنا في البارتي هذه اذا كان نحبوا نوصلوا للمليو نوتر دونك اون فا نوتراليزي الاو اتش موان par l'ajout d'un acide. Donc on dose la base par un acide. Là, ثم remarque très importante انه السوليسيون اللي ندوزي بها لازمها تكون سوليسيون forte. Donc لنا on dose la base par un acide fort. علاش ندوزيو بار حاجه فورت؟ بور لا سامبل ريزون على خاطر الكونجيغو نتاع انيرت. دونك اذا كان نحطوا اونتيتي انيرت لنا كي نوصلوا للمليو نوتر دونك ما تعملش رياكسيون افيك لو باش ما تفسدلناش ليتا ديكيفالونس باش نوصلوا له. دونك لنا انو با اوبليي لي زيكسبرسيون اللي لازمنا يقعدوا ديما في مخاخنا. دونك بور ان اسيد فار دونك ليكسبرسيون دو بي اتش acide fort. Donc, le pH, c'est pour toujours est égal à moins log de C pour un acide faiblement ionisé. Pour un acide faiblement ionisé. Donc, l'expression de pH, c'est pour toujours est égal à 1 demi pKa moins log de C. Donc, pour les solutions basiques, pour une base forte, donc l'expression de pH, c'est pour toujours est égal à pKe plus log de C. Donc, pour une base faiblement ionisée, donc l'expression de pH est égale à 1 demi pKa plus pKe plus log de CB. Donc en tout لنا قداش عندنا من تيب نتاع دوزاج. دونك اذا كان ندوزيو في الاسيد بار اون باز دونك نجم يكون لوطا عندي اسيد فابل او بيان فور دوزي بار اون باز فورت. دونك هوني باش يكونوا عندنا زوز. اذا كان سي اون دوز اون باز تنجم تكون فابل او بيان فورت في السوليسيون دوزي بار ان اسيد فورت. دونك اليونا 4 دوزاج. دونك اللي يهمنا احنا معناها 4 موديل ديكزرسيس في البارتي هذه. بيان سور كل دوزاج باش يصير افيك en présence d'un indicateur coloré. L'indicateur coloré donc نحطوه مع السوليسيون هذايا. دونك هذوما لي البريزونس نتاع لي زانديكاتور coloré. شنو هو un indicateur coloré؟ هو c'est un couple acide base dont la couleur de la forme acide est différente
de la forme basique. C'est-à-dire un indicateur coloré عنده un couleur pour l'acide et un couleur pour la solution basique, وباش يقلب من الكولور اسيد للكولور بازيك باش يتعدى بار اون زون هذه نسميوها زون دو فيراج. دونك لنا لازم الشوا نتاعنا يكون بيان ديتيرميني. دونك بور repérer le point d'équivalence يلزم البي اتش à l'équivalence appartenant à cette zone de virage. دونك هذايا بالنسبه للانترودكسيون الاولانيه والحاجات لازمنا نعرفوهم. دونك نمشيو ديريكتومون للدوزاج الاولاني. سي ان دوزاج فور كيل كو سوا ندوزيو لاسيد بار اون باز او بيان الباز بار لاسيد. دونك لنا اذا كان عرفنا الناتور نتاع الدوزاج، دونك لنا اول حاجه باش نعرفوها هي ليكواسيون دو لا رياكسيون. ليكواسيون دو لا رياكسيون du dosage. Donc إذا كان عرفناه دوزاج فور donc l'équation du dosage c'est pour toujours H3 plus OH moins je dis bien فلاش واحد تعطينا 2 H2O. donc لنا نجم بالنسبة للرياكسيون هذايا نجم نسألك نقول لك montrons que la réaction est totale. donc la réaction est totale. Parmi les caractères de cette réaction, donc, il suffit de montrer que la constante d'équilibre K de cette réaction, c'est supérieur à 10 à la puissance 4. Donc, on applique à notre réaction, le K, le H2O, on remplace par 1 sur H3 plus fois OH moins. Et avec c'est le produit ionique KE. Donc, بتعطينا 1 sur KE, est égal à 1 sur 10 à la puissance moins pi KE. Donc, je 10 à la puissance pi KE. À 25 degrés Celsius, c'est 10 à la puissance 4. Donc, 10 à la puissance 14. Donc, vous voyez bien, c'est supérieur à 10 à la puissance 4. Donc, la réaction est totale. Donc, on a aussi l'équivalence acido-basique. Donc, l'équivalence acido-basique. Donc, par définition, lorsque les quantités de matière, les quantités de matière, d'acide et de base dans les proportions stéchiométriques, dans les proportions stéchiométrique, c'est-à-dire un nombre de moles de H3 plus sur le coefficient 1 est égal au nombre de moles de OH moins sur le coefficient 1, c'est-à-dire un nombre de moles de l'acide égal à un nombre de moles de la base, c'est-à-dire Ca fois Va égale à Cb fois Vb. بقى Ca VAE إذا كان ندوزيو بالأسيد ou bien Cb VBE إذا كان ندوزيو avec la base. Donc, là, nous allons les courbes directement. Donc, les courbes. Donc, là, pH en fonction de VB. Donc, c'est l'ajout d'une base. Donc, on doit acide par une base. Donc, directement, ça va être le courbe. Là, donc, le courbe, là, c'est augmentation progressive. Mais بعد باش يبدا عندنا un saut de pH وترجع الكورب تولي constante. Donc, là, le point E avec est déterminé par la méthode du tangente. نجي هون نصوروا la tangente. Donc, deux droites parallèles. Donc, هذوما les deux tangentes نتاعنا. Donc, ناخذ la perpendiculaire à l'issue de droite. Donc, ناخذ segment AB هذاك ناخذ المليو نتاعو. Donc, باش نعدي باش نلقاو le point E. هذايا هو c'est le point d'équivalence. Donc, le pH E égale à 7 وهذا c'est le volume versé à l'équivalence. Donc, kif de la même façon, pour la seconde courbe pH en fonction de VA, donc l'ajout d'un volume V acide, donc on y ndouziou l'acide, fait le base par un acide. Donc, de la même façon avec la méthode du tangente, donc les deux tangentes, on y donc la perpendiculaire à ces deux tangentes, ناخذ المليو نتاع السيجمون هذاك ونعدي الدروات هذه. donc باش يعطينا
le pH في l'équivalence aqua égale à 7. Donc, là, comme interprétation pour un dosage fort, vous remarquez bien, pour un dosage fort, la courbe, elle possède deux concavités. Donc, on a deux concavités mathématiquement, c'est-à-dire un seul point d'inflexion. Donc, quel que soit, donc, pour un dosage fort, donc, la courbe possède un seul point d'inflexion. Le point d'inflexion avec un OTE, c'est le point d'équivalence. Donc, غادي solution ولات neutre. وغادي نوقفوا الدوزاج. Donc, le point E هذايا de coordonner le volume versé à l'équivalence au PHE égale à 7. Donc, هذايا دونك احنا الكونتاكت الاولاني في وسط لي زيكزرسيس باش يصير مع الكورب. دونك اذا كان لقيت بمجرد انك تلقى البي اتش à l'équivalence égale à 7, donc automatiquement c'est un dosage fort. À ne pas oublier le pH A هوني le pH à l'équivalence et c'est le pH d'un acide fort, donc est égal à moins log de Ca. Donc, là, le pH initial, pH B, le point initial avec, اللي هو pH d'une base forte est égal à pKe plus log de Cb. Donc, au-delà de l'équivalence, après l'équivalence, معناها وقت الكورب ولات constante هوني. Donc, باش نشوفوا الليميت نتاعها. Donc, هوني, vous remarquez bien, اللي بعد l'équivalence, تحصلنا على solution neutre وبدينا نزيدوا في الباز, l'ajout d'une base forte. Donc, là, l'ajout après l'équivalence, on obtient une solution de base forte. Donc, on a la base forte, mais le pH après l'équivalence, باش يكون pKe plus log de nombre de moles ajouté اللي هو اللي قعد لنا sur le volume total. Donc احنا في الفالور هذايا باش نحط لنا VB بريم. دونك احنا لاجو نتاع الفي بي بريم ثم بارتي منه مشات بور لا نوتراليزاسيون. دونك اللي قعد في البارتي قعدوا البارتي هذوما فوالا هذوكم اللي يتحكموا في المليو. دونك هذوكم سي سي بي في بي بريم النمبر دو مول توتال موان النمبر دو مول اجوتي بور نوتراليزي لاسيد. دونك سي سي بي فوا في بي بريم موان سي بي فوا في بي او sur le volume total VB' plus VB. Donc, VB' plus le volume V acide اللي هو قد ال VBE. Donc, là, pour les solutions PHBI, donc après l'équivalence, au-delà de l'équivalence, c'est-à-dire, donc là, on obtient une solution d'acide fort. On obtient une solution d'acide fort. Donc, c'est-à-dire, le pH après est égal à moins log le nombre de moles restants. Par exemple, on a le volume VA' وقت الكورب ولات constante. Donc, باش يعطينا CA fois VA' moins CA fois VAE avec le مشى pour la neutralisation de la base sur VA' plus le volume initial de la base. Donc, يقعد أهم les questions يقول لك justifier le caractère. Donc, on va justifier le caractère de la solution à l'équivalence. C'est-à-dire pourquoi
Pourquoi le pH à l'équivalence égale à 7? Donc, on dispose, on dose une solution forte par une solution forte. Donc, les entités et les موجودين اللي قاعدوا لنا هم ce sont des entités inertes. Donc, le milieu contient des ions inertes. Exemple, الأنا بلس اي سي ال موان. الأنا بلس وسي ال موان هذا باش يعطينا ان سوليسيون دو سيل اللي هو الأنا سي ال ستي سوليسيون نوتر. En plus de ça, الأنا بلس وسي ال موان ما باش يعملوا رياكسيون avec l'eau. Donc pas de réaction. Donc pas de réaction avec l'eau, avec le solvant. Donc تقعد l'égalité le nombre de moles de H3+ égale le nombre de moles de OH-. Donc le milieu باش يبدا neutre et le pH à l'équivalence égale à 7.